नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये वीडियो कहने आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी तो आपने थर्ड इनस्टॉलमेंट केबे पाइबे ता सहित जदि आपणकर लिस्ट आपने केमी देखिए नुआ लिस्ट आसी सारी मुझे आपको ये वीडियो संपूर्ण डिटेल कहि वीडियो को आपने जमा भी स्किप करूँ ना वीडियो को प्रथम शेष देखूँ ता सहित आपणकर जहाँ भी सुभद्रा योजना को लेकिन इश्यू अच्छी आपने कौन करिए कमेंट माध्यम आमको जनातु आम चेष्टा करा आपणकर प्रोब्लेम को सॉल्व कराइबे जदि आपने टंका पाई ना ताहले मध्य आपने कमेंट करूँ तो आपने देखिए थर्ड इनस्टॉलमेंट आपको खूब शीघ्र देखापी मिल जाए तो आपने कौन करेंगे subhadra.odisha.gov.in आपने ऑफिशियल वेबसाइट को आसाला तो आपने कौन करेंगे तल को स्क्रॉल करेंगे मुझे तल को स्क्रॉल करें भी डिटो सेमती तल को स्क्रॉल करेंगे तो क्लीयर हो गला आपने तल को मुझे स्क्रॉल करुच्ची आपने भी क्लिक स्क्रॉल करेंगे देखते आपने भी देखिपे मुझे तल को स्क्रॉल करुच्ची तो ये बहुत लोक मैंने कौन अच्छी हिताधिकारी के तालिका देखिपारना तो नुआ लिस्ट देखिपारना तो मुझे ये वीडियो कहि आपने लिस्ट आपको केमी देखिए तो ये देखिए हिताधिकारी तालिका तो आपने कौन करेंगे ताऊपर क्लिक करने मुझे कही नौ या आपको हिताधिकारी तालिका उपर क्लिक करने देखते ये हूँ आपणकर हिताधिकारी तालिका तो आपने तल को स्क्रॉल करेंगे तो बहुत लोक से हिताधिकारी तालिका देखिपारना प्रथम आपने कौन करेंगे ये देखिए बहुत लोक मोबाइल बाई डिफॉल्ट तांकर अस्थायी हिताधिकारी तालिका थाए अस्थायी माने मुझे कही नौ जदि आपने निज माटी भूमि को छाड़ी आपने जदि बाहर स्टेट जॉब कर बाहर रोचते ताहले आपणकर ये अस्थायी हिताधिकारी तालिका आसो जदि आपने ग्राम रोचते आपणकर रेसिडेंट से गोटे सेम आड्रेस आपन घर अच्छी ताहले आपने हिताधिकारी तालिका उपर देखिए आपन लिस्ट रे चेक करेंगे तो मुझे जेहेतु गोटे रेसिडेंट रोची तो मोर हिताधिकारी तालिका उपर मुझे क्लिक करना एठार आपने हिताधिकारी तालिका उपर केमी देखिए मुझे आपको कही नौ तो आपने देखते मुझे आपको देखे नौ ये जिला चयन करूँ तो ये आपने कौन करेंगे आपंकर डिस्ट्रिक्ट को चयन करने कहूँ आपंकर जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हो आपने सिलेक्शन करेंगे तो देखिए ओडिशा रे 30टा जिला अच्छी आपने 30टा जिलूर जेकोसी जिलार होते आपने सिलेक्शन करने तो मुझे सिलेक्शन करना आपने भी आपंकर जिला को सिलेक्शन करने सिलेक्शन कर सारापर आपने तौक आसवे आपण ब्लॉक जदि आपने ग्राम रोचे आपने ब्लॉक को सिलेक्शन करेंगे सहर रोते आपने यूएलबी को सिलेक्शन करेंगे आपंकर जहाँ भी यूएलबी हो कि ब्लॉक हो आपने सिलेक्शन करने सिलेक्शन कर सारापर आपंकर जीपी माने आपंकर ग्राम पंचायत को आपको सिलेक्शन करने कहूँ जदि आपने सहर रोचंती आपंकर वार्ड को आपको सिलेक्शन करने कहूँ आपंकर जहाँ भी हो आपने सिलेक्शन करने सिलेक्शन कर सारापर ये आपने कौन करेंगे मुझे आपको देखे नौ देखते ऊपर आपको क्लिक करने पड़ो मुझे देखते ऊपर क्लिक करना आपने भी सेमती डिटो देखते ऊपर क्लिक करने तो मुझे देखते ऊपर क्लिक करना आपने सेमती क्लिक करने देखिए ये दुईटा ऑप्शन पड़े आसला प्रथम होगा आपंकर अनुमोदित तालिका द्वितीय होगा आपंकर प्रत्याख्यान तालिका तो क्लीयर है आपने ये अनुमोदित माने कौन जो मैंने आप्रुव ये मैंने टंका पाइबे प्रत्याख्यान तालिका माने ये मैंने रिजेक्शन ये मैंने टंका पाइबे ना तो आपने प्रथम मुझे देखे नौ ये हूँ आपंकर आप्रुवाल माने ये मैंने टंका सियोर पाइबे प्रत्याख्यान माने ये मानकर रिजेक्शन हो जाइए क्यों कारण रिजेक्शन होने केमी देखिए मुझे वीडियो एंड्रे कहि तो आपने देखिपारे मुझे कौन करी आप्रुव माने जो मैंने टंका पाइबे से तालिका को मुझे देखे नौ तो आपने कौन करेंगे प्रथम पीडीएफ उपर क्लिक करने तो देखिए मुझे प्रथम पीडीएफ उपर क्लिक करने आपने भी सेमती प्रथम पीडीएफ उपर क्लिक कर सारापर आपने वेट करेंगे मुझे देखे नौ आपने केमी देखिए तो दर्शक बंधुगण आपने देखते लिस्ट ऑफ आप्रुव एप्लिकेशन तो आप ये हूँ लिस्ट नुआ लिस्ट आपने देखते ये लिस्ट जब आप ना आसूँ ताल आपने 100% ग्यारंटी सकूँ आपने थर्ड इनस्टॉलमेंट किसी भी असुविधा हम ना आपको अकाउंट को आसीज तो क्लीयर है मुझे तल को तल स्क्रॉल करना आपने सबकि जानीपर देखिपारे तो देखिए मुझे तल को स्क्रॉल करुँची आपने देखिए लिस्ट आपने क्लीयरली देखिपारे ये थी आपंकर आप्रुव लिस्ट एम 100% ग्यारंटी सह कही नौ एम 100%
ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ମୁଁ କହି ନେଉଛି ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ NPCI ଲିଙ୍କରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ NPCI ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ NPCI ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ এই ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ NPCI ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ ନଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆଡ଼୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି NPCI ଲିଙ୍କରେ ନାଁ ନଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର NPCIକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ NPCI ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କରିନେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ NPCI ଲିଙ୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି NPCI ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଅଛି, DBT ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିନେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓକେ ଅଛି ନାହିଁ? ଏ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଏ ହେଉଛି 3 ଡଟ୍, ଆପଣମାନେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ବିନା କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନ ଯାଇକି ବି ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଠାରେ OTPକୁ ଟିକ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ ନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯଦି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଠାରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିନେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ରାଇଜ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେବି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।